अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ख़ास तौर पर मेरी वीडियो से मुताल्लिक अपनी राय का इजहार करें ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में पाकिस्तान और ख़ास तौर पर दुनिया से जुड़ी हुई 3-4 बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने डिस्कस करेंगे। और सबसे पहली और सबसे अहम खबर यह है कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त अहमदाबाद में पहुंच चुकी है, जहां पर कल वो अपना भारत के साथ, अपने रिवायती हरीफ के साथ वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला करने जा रही है। इस वक्त अहमदाबाद में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है और भारत ने पाकिस्तान की टीम को सिक्योरिटी किस तरह की प्रोवाइड की है, वो आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो जंग छिड़ी हुई है उसके असरात जहां पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं, वहां भारत को भी अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। भारत में आज खौफ की फ़ज़ा कायम है और ख़ास तौर पर भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र में भी अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हमास ने जो इसराइल के साथ जंग छिड़ी हुई है इसके असरात भारत पर पड़ सकते हैं। आज पूरे भारत में फ़लस्तीन की हिमायत में मुसलमानों ने वहाँ पर अपने एहतजाज किया है, रैलीज निकाली हैं और इसराइल के खिलाफ अच्छी खासी नारेबाजी की गई है। भारत के अंदर से अगर इसराइल के खिलाफ कुछ अक़लियतें जो कि ख़ास तौर पर मुसलमान हैं और खालिस्तान तहरीक से वाबस्ता जो सिख बिरादरी है, अगर वो इसराइल की मुखालफत में आवाज़ें उठाना शुरू कर दें, इसराइल के ख़िलाफ़ नारेबाजी करना शुरू कर दें, तो ये मोदी हुकूमत के लिए इंतहाई ख़तरा साबित हो सकता है। यही वजह है कि भारत के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने मोदी सरकार को ये मशवरा दिया है कि तमाम जो बड़े बड़े वहाँ पर सफारतकार हैं, ख़ास तौर पर इसराइल के जो सफारत खाने हैं उनकी सिक्योरिटी को सख्त किया जाए। जो दीगर यूरोपीय ममालिक हैं उनके सफ़ीरों की सिक्योरिटी को सख्त कर दिया जाए। और अगर ये जो मुजाहरे भारत में हो रहे हैं, हिंदुस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं, अगर ये ज़्यादा फैलते हैं तो फिर इनका तदारुक किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और नाज़रीन, भारत के अंदर जो हिंदू है, ख़ास तौर पर बीजेपी के जो फॉलोअर्स हैं, कारकुन हैं, वर्कर्स हैं, उनका आपको पता है कि ख़ास माइंडसेट है। वो ये समझते हैं कि इन सारी कार्रवाइयों के पीछे दहशतगर्द तंजीम है जिन्हें पाकिस्तान शायद सपोर्ट कर रहा है और ये आलमी सतह पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। अब भी आप भारत के लोगों से बात करके देखें तो वो ये कहेंगे कि एक पाकिस्तान तो बन चुका है, लेकिन जो 200 करोड़ लोग हिंदुस्तान में रहते हैं वो पाकिस्तान से ज्यादा खतरा है हिंदुस्तान के लिए। हिंदू बिरादरी ये कह रही है कि मुसलमान जो कि हिंदुस्तान में रहते हैं इनको कुचला जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्यों इस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं जो कि इसराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं? क्योंकि इसराइल और जो फ़लस्तीन की जंग है, हिंदुस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि इसके असरात पाकिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान की मईशत पर पहुंचेंगे और पिछले 2 रोज में हिंदुस्तान की मईशत को इससे अच्छा खासा नुकसान पहुंच चुका है। जो वहां पर माहिरीन है, सियासी माहिरीन है या फिर मुआशी माहिरीन है, वो अब ये अपने अंदाजे और तखमीने सामने रख रहे हैं कि अगर इसराइल और फ़लस्तीन की जंग ज़्यादा देर तक चलती है तो फिर इससे जो हिंदुस्तान की मईशत है उसको बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है। इससे हिंदुस्तान में तेल की कीमतों में इजाफा होगा, हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ेगी और हिंदुस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी अच्छी खासी मुतासर हुई है पिछले 2-3 रोज में। हिंदुस्तान के जो तज्ज़िया निगार है वो ये कह रहे हैं कि ईरान का इसमें अच्छा खासा हाथ है। ईरान एक तरफ हिंदुस्तान का इत्तेहादी है और दूसरी तरफ जब भी कोई बैनुल-अक़वामी सतह पर ईरान की ज़रूरत होती है तो ईरान हिंदुस्तान का साथ नहीं देता, बल्कि पाकिस्तान या फिर उसके अपने जो मफादात होते हैं उसके साथ खड़ा हो जाता है। इसी तरह हिंदुस्तान के जो मुबस्सरीन हैं नाज़रीन, वो ईरान के साथ साथ चाइना को भी ब्लेम कर रहे हैं और ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि चाइना भी दहशत गर्दों की मुआवनत कर रहा है। तो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर नाज़रीन खौफ की फ़ज़ा कायम है
اور خاص طور پر جب پاکستان اور بھارت کا کل میچ ہوگا تو اس کے لیے سیکیورٹی بہت زیادہ سخت کی گئی ہے۔ احمد آباد کا جو نریندرا مودی اسٹیڈیم ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا اسٹیڈیم تصور کیا جاتا ہے، جہاں 1,30,000 سے زائد شائقین بیٹھ سکتے ہیں، اور پورے برے صغیر کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے جو کرکٹ شائقین ہیں ان کی نظریں اس وقت پاکستان اور بھارت کے اس میچ کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ اور کچھ جو کرکٹ مبصرین ہیں وہ تو یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیم کل کا میچ جیتے گی وہی ٹیم کرکٹ کا ورلڈ کپ لے جائے گی۔ اس میچ کی سیکیورٹی کے لیے ہندوستان کی حکومت نے تقریباً کوئی 10 سے 12 ہزار کے قریب پولیس اہلکاروں کو وہاں پر تعینات کیا ہوا ہے، جس میں اسپیشل سیکیورٹی فورس کے لوگ ہیں، بم ڈسپوزبل کے لوگ ہیں، اور جو اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ ہے اس کے لوگ ہیں۔ پورا جو اسٹیڈیم ہے اس کو ڈرونز کے ذریعے اس کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، خفیہ پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو 3 طرح کے خطرات ہیں اس وقت ناظرین ہندوستان کو۔ ہندوستان کے اندر کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ سجا ہوا ہے، ہر جگہ جہاں جہاں میچ ہو رہا ہے یہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کہیں حماس کی طرح کے یہاں پر بھی حملے نہ شروع ہو جائیں، اور جو ہندوستان کے مبصرین ہیں وہ یہ اب تصور کر رہے ہیں، یہ فرض کر رہے ہیں کہ جس طرح کے 26 نومبر کو ممبئی میں حملے ہوئے تھے اسی طرح کے حملے کہیں دہشت گرد مبینہ طور پر ہندوستان کے اندر سے حملے نہ شروع کر دیں، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا اس وقت سپورٹس ایونٹ جو کہ کرکٹ سے متعلق ہے وہ ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے، اور اگر یہاں پر اس طرح کا چھوٹا موٹا بھی کوئی تھوڑا سا بھی کوئی واقعہ ہو گیا، کسی جگہ کوئی سیکیورٹی تھریٹ آ گیا تو پھر ہندوستان کی جو بدنامی ہے وہ پوری دنیا میں ہوگی، اور ہندوستان صرف اپنی بدنامی نہیں کرائے گا بلکہ اس کا سارا جو ملبہ ہے وہ پاکستان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ہندوستان کے جو دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہندوستان کے اندر دہشت گردی ہوئی تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف پاکستان ہوگا۔ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اب بھی جو کالعدم تنظیمیں ہیں جو دہشت گرد ہیں ان کو شاید پاکستان اب بھی ان کی حمایت کرتا ہے۔ پوری دنیا میں ہندوستان پاکستان کے خلاف یہی پروپیگنڈا کرتا آ رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کی مالی معاونت کرتا ہے، اس لیے اس پاکستان کے خلاف دنیا کارروائی کرے۔ اگرچہ ہندوستان اس میں کامیاب نہیں ہو سکا لیکن وہ پوری دنیا کو یہی بتاتا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس وقت ہندوستان کے اندر کرکٹ کے ورلڈ کپ سے جڑی ہوئی ہے، اور وہاں پر سیکیورٹی کے بہت زیادہ خدشات ہیں۔ یہاں تک بھی خبریں آ رہی ہیں کہ دلی کے اندر کل رات کو دلی کی پولیس نے ایک سرچ آپریشن کیا ہے، وہاں پر ارد گرد کے جو علاقے ہیں ان کی سیکیورٹی کو دیکھا گیا ہے۔ سادہ کپڑوں میں بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ وہاں پر گئے ہیں اور سیکیورٹی کو دیکھا ہے۔ یہ بات چیک کی گئی ہے کہ کون لوگ ہیں جو فلسطین کی حمایت میں مظاہرے کر رہے ہیں، کہیں یہ خالصتان تحریک کے لوگ ہیں، سکھ برادری کے لوگ ہیں، یا پھر ہندوستان کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں۔ اگر یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، تو پھر ان کو حمایت کس کی ہے؟ کہیں پاکستان تو اس کے پیچھے نہیں ہے۔ ہندوستان کے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہندوستان میں کچھ ہوا تو پھر پاکستان کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ اس طرح کی دھمکیاں سوشل میڈیا پر کھلے عام دی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین، جہاں سیکیورٹی کے بہت زیادہ خطرات ہیں وہیں پر فلسطین اور اسرائیل کے جو اثرات ہیں وہ ہندوستان کے ورلڈ کپ کے اوپر خصوصی طور پر اس وقت دیکھے جا رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔